Hello and welcome to another episode of our podcast series. आज मैं और आयशा बात करेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018 के बारे में. डिटेल्स में गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत सारी चहम गोइयाँ हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पे लोगों के आपस में कि आया ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018 है, क्या ये होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग दे रहा है, क्या ये LGBT राइट्स को फ़रोग दे रहा है, क्या पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके अंदर LGBT जो कवानीन हैं उनको इनग्रेन कर दिया गया है, इंश्राइन कर दिया गया है, और क्या पाकिस्तान एक LGBT एक्सेप्टिंग मुल्क बन गया है. इस गुफ्तगू को हमने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जब भी माइनॉरिटीज़ की राइट्स की बात होती है, इस्तेसाल को जब ख़त्म करने की बात होती है, जब उनकी जो ऑपरेशन है उसको एड्रेस करने की बात होती है, तो हमेशा एक अपोजिशन आती है. वो चाहे ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात हो या किसी भी माइनॉरिटी की बात की जाए, हमेशा जो मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी के हकूक़ की बात को एक्सेप्ट नहीं करती. और आज मैं और आयशा उसी बारे में गुफ्तगू करेंगे. और आयशा ने अभी एक डिबेट करके आ रही है इसी मौजू के ऊपर एक डिबेट हमारी पब्लिक पॉलिसी की क्लास में हमने की, जिसके अंदर दोनों स्टोरी के, इस बिल के जो दोनों साइड्स हैं, जो कि इसके हक में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी डिस्कस किए गए, और इसके खिलाफ जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया गया. तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन इस बिल के अंदर, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो है कि आपने बिल के अंदर कोई चीज गलत पाई, आपने उसको सेनेट में उठाया, उसको डिस्कस किया, उसको बदल दिया. ठीक है. दूसरी चीज ये है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, विच इज कि इस चीज को इतना बड़ा टॉपिक बना दिया, एक सेंसेशन बना दिया, इसको सेंसेशनलाइज कर दिया गया है कि ये बात जो है वो इस बिल से निकल के पता नहीं किस किस रुख में चली गई है. ठीक है. तो हम बात करते हैं कि जो मेन मुद्दा या जो वैलिड पॉइंट अगेंस्ट इसके आया है वो क्या है. तो बेसिकली तो राइट्स के लिए था, लेकिन मसला शुरू होता है डेफिनेशंस के ऊपर. किसी भी बिल के अंदर उसका जो चैप्टर 1 होता है उसके अंदर डेफिनेशन दी जाती है कि इस बिल के जब बात कर रही होगी ये पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर जब ये वर्ड यूज होगा तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा. ठीक है. सो अब इसके अंदर उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी की जब बात करते हैं, तो अगर हम बिल से ही पढ़ लें ताकि ऑडियंस को ज़्यादा बेहतर मालूम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन्स इनरमोस्ट an individual sense of self as male, female, or a blend of both, or neither, that can correspond or not to the sex assigned at birth. Okay. यानी उस बिल के अंदर कहने का मकसद उनका ये है, इस पॉइंट से, इस अंग्रेजी से जो हमें समझ लगती है वो ये है कि आपको बर्थ पे जो जेंडर दिया गया, अगर आप जब 18 इसमें आगे जाके बात होती है कि आप 18 साल के हो जाते हैं और अगर आपको लगता है कि आप मेल हो, फीमेल हो, या आप दोनों की फीलिंग कर रहे हो, या आप दोनों की फीलिंग नहीं कर रहे हो, या पहले आप कुछ थे, तो दिस इज व्हाट, जहाँ पे मसला जो है वो क्रिएट होता है कि जेंडर को आप डिफाइन ही किस तरह से कर रहे हो. देयर इज नो सर्टेन डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ ट्रांसजेंडर इज. ओके. सो पीपल हैव दिस के ये जो ट्रांस वर्ड है ना, ये गोरों की इजाजत है. अच्छा. जैसे कि पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानी कल्चर के अंदर तो ट्रांस वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर तो वर्ड ख्वाजा सराय एग्जिस्ट करता है. चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अंग्रेजी से वर्ड उठाना ही है हमारे कल्चर में, तो दैट इज इंटरसेक्स, जिस के एट बर्थ जब आपके जेनिटेलिया जो होता है वो जो विच डिटरमिन्स कि आप मेल हो या फीमेल हो, उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है. सो दैट इज वेयर द इशू अराइजेस. ओके. अच्छा, एक दो इश्यूज इसके अंदर मेनली जो हमारे जो जमात इस्लामी के लोग हैं या जो रिलीजियस सेगमेंट के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं दो. एक कि ये बिल जो है, एक तो LGBT को फरोग दे रहा है. दूसरा, और वो कैसे फरोग दे रहा है कि कोई भी आदमी जो है वो अपना सेक्स चेंज करा के आदमी से शादी कर सकता है. एक. दूसरी, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल जो है, अगेन इट इज प्रोमोटिंग होमोसेक्सुअलिटी इन आवर सोसाइटी. ठीक है. कि जो ट्रांसजेंडर नहीं भी है वो 18 साल की, बिकॉज इसके अंदर जब डेफिनेशन दी है, जब इसकी तारीफ की गई है, कहा गया है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर का नाम लिया गया कि 18 साल की उम्र तक, फॉर इंस्टेंस जब आप मेल, जब आपके जेनिटेलिया मेल वाले हैं तो आपको मेल सेक्स असाइन कर दिया जाएगा बचपन जब आप पैदा होंगे, और एट बर्थ जब आप फीमेल आपकी जेनिटेलिया है तो आपको फीमेल जेंडर असाइन कर दिया जाएगा. लेकिन जब 18 साल की उम्र तक यू हैव बीन गिवन अ लीगल राइट
کہ آپ جو ہے ایک سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ خواجہ سرا ہیں, اگر آپ آدمی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ خواجہ سرا ہیں, تو یو کین چینج یور آئیڈینٹی. ٹھیک ہے. آن دا ریکارڈس, رائٹ. ٹھیک ہے. بٹ واٹ از ٹرانسجینڈر؟ سوال یہ ہے کہ بیکاز ٹرانسجینڈر جو ہم نے تھوڑی بہت ریسرچ کی. اچھا, اگین یہاں پہ اگر ہم انگریزی ڈیفینیشن لے لیں تو ٹرانسجینڈر کے اندر باقی LGBTQ بھی ایکومولیٹ ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی انگلش ڈیفینیشن یوزڈ بائی دی ویسٹ. ٹرانس ورڈ کے اندر LGBTQ+ سب کور ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن دیکھیں نا, LGBT is L for lesbian, G for gay, B for bisexual and T for transgender. Exactly. So aren't these different segments? کہ مطلب if you're gay that's G, if you're trans that's T. اور LGBT اس لیے because again they're speaking about rights. But پاکستان کے اندر ابھی تک جتنا میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی جو LGBT کے رینبو فلیگز ہیں, جی جی, خواجہ سرا کی کمیونٹی کے اندر جب بھی ٹرانس ایکٹیویزم ہوئی ہے اس کے اندر they have never raised a slogan جو LGBT والے سلوگن ہوں. They have never raised a flag جو LGBT والے فلیگ ہوں. ٹرانسجینڈر آف کورس انگریزی کا لفظ ہے, 1980 کے اندر کوائن کیا گیا. خواجہ سرا جو ہیں سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں تو بہت پرانے ہیں, اور اگر ان کا ماننا یہ کہ وہ خواجہ کے ماننے والے ہیں, خواجہ کے فالوورز ہیں, اور وہ انہوں نے اپنے رائٹس کی تو کبھی بات ہی نہیں کی. اینڈ اٹ واز دی کلونیلسٹ جو سب کانٹیننٹ میں آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو ان کا استحصال کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہ پورا ایکٹ پڑھا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ ہوموسیکشوالٹی بڑھی ہے, کیا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر فار انسٹنس ایک آدمی ہے وہ اپنا جینڈر چینج کرا کے آدمی سے شادی کر سکتا ہے؟ اچھا, اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز ہماری آڈینس کو بتانا ضروری ہے, وہ یہ کہ 2018 میں جب یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بل آیا اس کے 2 سال بعد 2020 میں اسی کے فالوئنگ رولز آئے گئے کہ کیا رولز ہوں گے, ریگولیشنز ہوں گے ان ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے, جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر اپنا CNIC بنانا چاہتا ہے, تو 2018 میں پاکستان کے 71 سال بننے کے بعد ٹرانسجینڈر کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ CNIC بنا سکے. سو اب وہ CNIC بنانے چاہتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میل لکھا جاتا ہے یا فیمیل لکھا جاتا ہے, ٹرانسجینڈر کے اوپر لکھا جائے گا X. ٹھیک ہے. سو ایک X پرسن کسی دوسرے X سے شادی نہیں کر سکتا, which is the major point. تو اس میں آپ اگر سیم سیکس میرج کی بات کریں تو پاکستان از این اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آپ نے اگر شادی کرنی ہے, کورٹ میں بھی جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, تو آپ میل کی شادی فیمیل سے ہو سکتی ہے. دیٹ از ناٹ لیگلائزنگ اٹ. ایکس کی شادی ایکس سے نہیں ہو سکتی ہے. سو دیٹ از واٹ is perceived from یعنی کہ ایک میجر فلو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوموسیکشوالٹی پروموٹ ہو رہی ہے. ہوموسیکشوالٹی ایبسلیوٹلی نہیں پروموٹ ہو رہی, کیونکہ آپ کو جب ایکس کا نشان ملے گا, فار انسٹنس آپ ایم ہے اور آپ اپنے سیلف پرسیو جینڈر کے تحت آپ ایکس کا ID کارڈ لے لیتے ہیں, اس کے بعد یو کانٹ گیٹ میرڈ ٹو somebody who's carrying an M wala ID card which is a male. So X can't marry M. اور Transgender Person Act جو 2018 ہے اس کے اندر have they been given the right to marriage? No. So the point here is کہ اگر ہم اس بل کی بات بھی کریں, اس بل کے بالکل شروع میں, ہر بل کے شروع میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بل بنایا کیوں جا رہا ہے. تو اس بل کے شروع میں بھی صاف صاف مینشن کیا گیا, کہیں پہ ان کو یہ نہیں لکھا گیا کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ بل بنا رہے ہیں یا پھر ایک نئے جینڈر کو معاشرے میں لانے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ طبقہ ہمارے معاشرے میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے جو ان کے رائٹس, ریلیفس اور ان کو ڈسکریمنیشن سے بچانے کے لیے یہ بل بنایا جا رہا ہے. تو مقصد یہ صرف یہ تھا. اب CNIC سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس CNIC جب تک نہیں ہوگا, آپ کیسے ووٹ ڈال سکیں گے, آپ کیسے اپنی پراپرٹی کلیم کر سکیں گے یا نئی پراپرٹی لے سکیں گے, امپلائمنٹ کیسے لے سکیں گے. اگین اس کے اندر ہراسمنٹ کی بات کی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا ٹرانسجینڈر کو ایک سیکس سمبل کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو اس چیز سے بھی ان کو بچانے کے لیے یہ بل بنایا گیا تھا. تو دیٹ واز دی انٹائر پرپز, جس سے ہٹ کے ہمارے لا میکرز جو ہیں وہ اس وقت ایک بلا تکا کی ایک بحث میں لگے. میرا جو اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, the thing is if you want to change the word, ٹھیک ہے, if you want to change it to intersex, if you want to change it to eunuch, if you want to change it to خواجہ سرا, آپ do it by all means, but do not humiliate the gender. ٹھیک ہے, it is a community, you know that it exists, it has been existing for centuries, had been existing since
so many years. Yeah. Even before Islam. Yeah. So the point is, and we know that Islam has given them, or agar hum dekhe to Mughal Empire mein these eunuchs or Khwaja Siraz enjoyed very good positions in the court. Yeah. So the point is, And not just in Mughal Empire, all the Islamic empires, even the Ottomans. in the Ottoman Empire. But the thing is, the Britishers came again. दिमाग गोरा चला गया, गुलामी छोड़ गया. बिल्कुल ऐसे. हमारी सोच अभी भी गुलामाना है. हम अभी भी उस I believe that the Islamic ideology or the Islamic thoughts are not so conservative that we think of them. So we had two myths. ठीक है, एक कि होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट हो रही है, होमोसेक्सुअलिटी एब्सोल्युटली नहीं प्रमोट हो रही, क्योंकि जब एक आदमी जो है या औरत जो है अगर वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करता है 18 साल की उम्र में अंडर दिस एक्ट 2018 वो जो है वो सिर्फ एक्स होगा. ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू बिकम अ मैन. सो a woman can't become a man can't become a woman under this act. A man can only become an X, which is Khwaja Sara. A woman can only become an X, which is again Khwaja Sara. X M नहीं हो सकता, और once you're an X, you can't become an M. Once you're an M, you can't become an F or M. आप सिर्फ Khwaja Sara ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरी चीज वो जो कह रहे हैं कि जी सेम सेक्स मैरिजेस इस एक्ट के अंदर they still don't have the right to marriage. अब although because हम एक podcast कर रहे हैं, you know, some things would go uncensored. The thing is that, you know, every human body has its own particular needs. Despite the fact that these Khwaja Siraz might have bodily needs, they still don't have those kind of rights. Yes. Right? मतलब right to marriage even इस कानून में भी नहीं है. Right to देखिए बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए गए एंड बॉडीली नीड्स इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हैं सेक्स. सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट गिवन इन दिस पर्टिकुलर बिल. जो ह्यूमन राइट्स कंसिडर होते हैं दैट इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट. एंड बिल के कुछ हैं कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो हरासमेंट, एंड गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट दिस हैपेंस. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस बिल. जहाँ तक बात है होमोसेक्सुअलिटी की, आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ पॉइंट कि हमारी सोसाइटी के अंदर डोंट यू थिंक दैट सच थिंग्स हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर ओवर सेंचुरीज in this world, homosexuality. Obviously not legally, but behind doors and behind walls, homosexuality exists and we cannot deny it. As much as we want to say it does not exist in the society, we all know that it does exist. And it has nothing to do with a rule or regulation or a bill or an act. जिसने जो करना है उसने वो करना है. ठीक है. आप उसको हक दें या ना दें, because you cannot regulate a person all the time. और जहाँ रह रहा है, जहाँ जो कर रहा है वो कर रहा है. ठीक है. आप 24 घंटे उसके सर पे तो ये ना खड़े होंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस नहीं हो रही. अगर ये बिल नहीं भी था जब तक, तब भी क्या आपको लगता है देयर आर सो मेनी केसेस जो हमारे सामने आते हैं, इवन ये मुल्लास के ही मोस्टली आते हैं, कई ऐसे जहां मदरसास के अंदर बच्चों के साथ. So isn't that homosexuality? और क्या वो हमारे मुआशरे में काफी देर से उसके खिलाफ लॉ क्यों नहीं बनाया गया, उसके खिलाफ बात क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ हमारे सेनेटर्स जो हैं वो इतनी जज्बे से आवाज क्यों नहीं उठाते? ठीक है. एक और चीज, हमारे पास दो मिथ्स थी कि ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2018 जो है वो होमोसेक्सुअलिटी का रहा है. दैट वाज अ मिथ. दैट इज नॉट राइट. दे स्टिल डोंट हैव द राइट टू मैरिज. इसका मतलब है सेम सेक्स मैरिज भी इस लॉ के अंदर अलाउड नहीं है, despite the fact that every human being has bodily need. Even this act do not allow them, the trans people, to satisfy their bodily needs. एक और चीज, ये लोग कहते हैं कि there has been precedences where men have, where female have turned their sex or transformed their sex into male sex. Okay. So इसके अंदर भी जहां हम कहते हैं कि a man can turn his sex into female or a female can turn his sex into man, can only be done through courts. और इसकी एक प्रेसिडेंस है जो लाहौर हाई कोर्ट की 2010 की जजमेंट है, सामिया सलीम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. और उसके लिए भी देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. यू हैव टू सबमिट योर मेडिकल सर्टिफिकेट. देयर हैज टू बी अ बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट who will identify and who will pass their expert opinion, and then only the court will design you, the court will identify that either you identify as a man or a woman, and then only your sex can be changed. Even this act
cannot give you a clean chit that you can change your sex to an opposite sex. Yes. Okay, ये बात यहाँ पे complete हो गई. इसके अंदर medical examination की बात की जा रही है इस बिल के अंदर ऐड करने की. We have to discuss that as well. So medical examination की जब बात की जा रही है from the opposition side, जो कि इस बिल के अंदर है, हमने बात की कि फिर medical examination सिर्फ ख्वाजा सरा का नहीं होगा, सबका होगा. Of course. तो उसमें से कितने नामर्द निकलेंगे, उसमें से कितने ऐसे लोग निकलेंगे जो बट अगेन यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी इसको रेजिस्ट कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि ट्रांसजेंडर कह रहे हैं कि हाँ भाई ले लो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन. दे आर आल्सो रेजिस्टिंग. जो इनके लीडर्स हैं ट्रांस ख्वाजा सरा कम्युनिटी के फ्रॉम कराची, उनका ये कहना है कि दे नॉट कंफर्टेबल विद एनीवन इंस्पेक्टिंग देयर बॉडी. ठीक है. Almas Bobby, one of the champions or leaders of trans people, has also opposed Transgender Persons Act 2018 for her own reasons. ठीक है, exactly. So everyone has their own opinion. Yeah. But as long as this community is not deprived of their basic human rights, Yeah. that is okay. Whatever definition you want to give to a trans person. Okay. So we've debunked 2 myths today. Yes. That जो भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि एक सेम सेक्स मैरिज प्रमोट करे, दैट इज नॉट द रियलिटी. You can become a man and you can become a female and then Or you can change your gender to yeah. man. That is not true. That is not happening. Trans in people can get married to some people. That is not the case because again this act do not allow them to get married to somebody, or the right of marriage, the right to family, they're still not allowed to carry out this basic human rights. So आज के लिए इतना ही. So we'll see you guys in the next segment of our podcast. Stay tuned with the correspondent.